नमस्ते साथीहरू, आज म फेरि आइपुगेको छु एउटा नयाँ भिडियो लिएर। आजको भिडियोमा हामी पोर्चुगिज सिक्नेछौँ। हजुर, पोर्चुगिज भाषा जुन अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण छ, विशेष गरी उहाँहरूको लागि जो पोर्चुगलमा बसोबास गर्दै आउनु भइरहेको छ। दैनिक कार्यहरूलाई सजिलो पार्न होस् अथवा नेसनालिटी एप्लाई गर्नको लागि होस्, जहाँ तहीँ हामीलाई पोर्चुगिज भाषाको अत्यन्त आवश्यकता पर्दछ। तपाईँ यदि ल्याङ्ग्वेज बुक पढ्दा दिक्क भइसक्नु भएको छ अथवा तपाईलाई बुक हेर्न पनि मन लाग्दैन तर ल्याङ्ग्वेज सिक्नु नै छ, अब सिक्नुस्। तपाईको मोबाइलबाट अथवा प्रिय ल्यापटपबाट यो भिडियो हेरेर तपाईँ आफै प्र्याक्टिस गर्न सक्नुहुनेछ। उदाहरणको लागि म एउटा परिचय भिडियो देखाउन जाँदैछु र त्यस पछाडि त्यहाँ युज गरिएका वर्डहरूलाई एक्सप्लेन पनि गर्नेछु। Olá, qual é o teu nome? Olá, o meu nome é Lakshmi. E o teu? Eu sou o Pedro. Tu és de onde? Eu sou do Nepal, mas vivo em Lisboa. Eu nasci em Lisboa. O meu autocarro chegou. Prazer em conhecer-te. Adeus. Adeus. यो वार्तालापलाई फेरि एकपटक सुनौ त राम्रोसँग। नमस्ते। ओला। ओला। तिम्रो नाम के हो? Qual é o teu nome? Qual é o teu nome? नमस्ते, मेरो नाम लक्ष्मी हो। Olá, o meu nome é Lakshmi. Olá, o meu nome é Lakshmi. अनि तपाईको? E o teu? E o teu? म Pedro हूँ। Eu sou o Pedro. Eu sou o Pedro. तपाईँ कहाँको हुनुहुन्छ? Tu és de onde? Tu és de onde? Tu és de onde? म नेपालबाट हो तर लिस्बनमा बस्छु। Eu sou do Nepal, mas vivo em Lisboa. Eu sou do Nepal, mas vivo em Lisboa. Eu sou do Nepal, mas vivo em Lisboa. म लिस्बनमा जन्मेको हुँ। Eu nasci em Lisboa. Eu nasci em Lisboa. Eu nasci em Lisboa. मेरो बस आइपुग्यो. O meu autocarro chegou. O meu autocarro chegou. O meu autocarro chegou. तपाईलाई भेटेर खुसी लाग्यो। बिदाई। Prazer em conhecer-te. Adeus. Prazer em conhecer-te. Adeus. Prazer em conhecer-te. Adeus. Bye. Adeus. 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 अब जानौ परिचयमा प्रयोग हुने थप केही वाक्यहरू। Olá. Olá. Como estás? Como estás? Tudo bem? Tudo bem? Estou bem. Tudo bem. Como te chamas? Como te chamas? Chamo-me Lakshmi. Chamo-me Lakshmi. Prazer em conhecer-te. Prazer. Prazer em conhecer-te. Adeus. Tchau. तपाईलाई यो भिडियोले धेरै सहयोग गर्यो होला भन्ने आशा गर्दछु र यदि यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक और सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सिनु होला र अर्को पटक अझै युजफुल भिडियो लिएर आउने बाचाका साथै म बिदा हुन चाहन्छु। नमस्ते।